Units for delivery for Sir Heroine of Buhangin. Sir, mag-check and test sa imuhang mga pellets, sir. Ito, sir. Unahon na to ang imuhang 1911 nga silver, sir. Mag-test for ito, sir. Firing. Working, sir. Working, sir. Imuhang 1911 nga black, sir. Test for na to. Working po, sir. Next, imuhang Glock nga pellet, sir. Let's fire. Sir, pag naka-open slide, ayaw gina siya og kasaha, ayaw po og kablita. Ibaba lang si slide lock, then kablit. Working, sir. Then kana siya ang imuhang safety sa iyang slide. Working. Working, sir. Third lock. Working, sir. Kaupat. Working. 5. Working. 6. Working. 7. Working. 8. Sir, working tanan nimong 8 ka Glock. Then next ang 1911 black. Test fire. Sir, again, pag naka-slide lock siya, ayaw kasaha, ayaw kablita. Ibaba lang yun na yung slide lock na baba, then kablit. Working, sir. Mong M20, sir. Test fire po na to. Again, pag naka-open slide, ayaw kasaha, ayaw kablita. Baba lang si slide lock, then kablit. Working. Kaduhang M20. Working. Katulong nga M20. Working. Kaupat. Working. Kalima, sir. And last. Saan siya, sir? Walay bala. Working, sir. Sir, working tanan ang unit and no damages. Thank you.